Вот у меня мама умерла, да, я хочу приехать в Таджикистан, не был прямой рейс в Киргизстан, приехал, уже третий человек, таксисты, все обманывают меня, относят нашу дружбу, это вранье, что ли? Нельзя так человеку обманывать, уже третий человек меня обманул. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, всем братья. Вот у меня мама умерла, да, я хочу приехать в Таджикистан, не был прямой рейс в Киргизстан, приехал, который считают нам свои братья, уже третий человек, таксисты, все обманывают меня. Эй, уважаемые граждане и государственная работа Киргизия, как вы относите нашу дружбу? Это вранье, что ли? Нельзя так человеку обманывать. Уже третий человек меня обманул, по 1000 рублей много берет. Это обман, это чужой, это позор. Таджики в Киргизстане, вы тоже так сделаете, пожалуйста. Тоже обманываете. Раз нам обманывают, вы тоже их обманываете. Если я скоро поеду в Россию, я тоже буду обманывать. دوستان عزیز، با خانه شما مبل و بر آشخانه شما گارنیتورهای با صفت لازم است و شما نمیدانید که از کجا چطور با طبع دلی خود را پیدا کنید. پس ما این مشکلی را حل کردیم. شرکت فریدون مبل که چند سالها فعالیت کاری خود را در حدود فدراسیون روسیه کار می‌بردند و اینک در جمهوری تاجیکستان. شما تنها به رقم‌های در روی اکران بوده با طریق واتساپ یا اینکه اینچنین با طریق تلفنی زنگ زنید، همه نمودی درخواست‌های شما را به طور قلای و سریع آماده کرده به شما می‌رسانند. تنها از نام شبکه ما کاروان عمر سلام گویید. دوستی ما فریدون همیشه برای خدمت و برای شما آماده است و شما برای کار خواهان هستیم. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار